ዝኸበርኩም ኣጋይሽን ዕዱማትን ነዚ ቀዳማይ ጽንብል ሓርነትና ከተድምቑን ኣብ ሓጎስናን ብርሃንናን ንኽትሳተፉ ዕድሜና ኣኽቢርኩም ምምጻእኩም ልባዊ ምስጋና እናቕረብኩ ንህዝቢ ኤርትራን ፈተውቱን እንቋዕ ኣብዚ ኣብጽሓና ክብል ኣፍቅዱለይ ሎሚ ነብዕሎ ዘለና ኣጋጣሚ ድሕሪ ናይ 100 ዓመት መግዛእታዊ ስቅያት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ 1 ዓመት ናይ ሰላምን ቅሳነትን እዋን ዝኸብር ምህላው ዓብይን ዕዙዝን እዩ ናይ ብሓቂ ንሓደ ሙሉእ ዘመን ተረጊጽና ኢና ክሳብ 1941 ን50 ዓመታት ትሕቲ መግዛእቲ ኢጣልያ ኣብ ገዛእ መሬትና ጓኖትን ትሕቲ ሰብን ኮይንና ኣሓሊፍናዮ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንዓሰርተታት ዓመታት መሰልና ንርእሰ ውሳኔን ናጽነትን ክንረክብ ዝግባእ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እንግሊዝ ካብ ናጽነትና ተቖሊፍና መሪር ናይ ፖለቲካዊ ውዲትን ሽበራን ዕንወትን እዋን ሓሊፍና ኣብ ትሕቲ ድሑራት ገዛእቲ ኢትዮጵያ ብባርነት ክንቁረን ተበይኑልና ኣይተንበርከኽናን ክሳብ ብረታዊ ቃልሲ ዝጅመር ህዝብና ብየዋህ እምነት ፖለቲካዊ መሰላቱ ብሰላማዊ መንገድን ምርግጋጽ ኣብ 50ታት ዘረኣዮ ተቃውሞን ንማሕበረሰብ ዓለም ከስምዖ ዝፈተነ ኣውያትን ብዓጸፋ መግረፍትን ሽበራን ስርዓት ሃይለ ሥላሴ በተሓደ ወገን ማሕበረሰብ ዓለም ንጻውዒት ህዝቢ ኤርትራ ብዘስተሓቐሮም በተኻሊእ ህዝቢ ኤርትራ ብእዋኑ መሰሉን ሰላምን ከረጋግጽ ዕድል ኣይረኸበን ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣይተሓለለን ብዓጸፋ መግረፍትን ስቅያትን ኮነ ናይ ዓለም ምስትሕቃር መሰላቱን ምርግጋጽ ካልእ ኣማራጺታት ስለ ዝተዓጽዎ ጠበንጃ ኸልዕል ተገዲዱ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሱ ኣብ ምእታው ን30 ዓመታት ብዘይ ምስልካይ መዳርግቲ ዘይብሉ ቃልሲ ኣካይዱ ሓርነቱ ከም ዝጭብጥ ኮይኑ እዩ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ መዳርግቲ የብሉን ክበሃል እንከሎ ስለ ዝበሃልን ንጃህራን ኣይኮነን ከም ካልኦት በሓደ ወይ በኻልእ ርእሲ ሓያል ይኹን መንግስታት ፖለቲካውን ፈናናውን ምትብባዕ እናረኸበ ናይ ኣጽዋርን ንዋትን ገንዘብን ሓገዝ እናተገብረሉ ተቃሊሱ ኣይተዓወተን በኣንጻሩ እቲ ብፍቕዲ ኣዝዩ ውሑድ ህዝቢ ኤርትራ ብጥራሕ ኢዱ ኣንጻር ገዚፍ ዓቕምታት ዝነበሮም መግዛእታዊ ስርዓታት ሃይለ ሥላሴን መንግስቱን እናተበራረዩ ዝሓገዝዎም ርእሲ ሓያላንን መሻርክቶምን መኪቱ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፍርያምን መሕብኢ ጫካታት ዘለዎን ሃገር ዘይኮነ ኣብ በሓይሊ እሳት መግዛእትን ብደርቅን ዝባደመት ቀላጥን ናይ ኣኻውሕን መሬት ተቃሊሱ እዩ ተዓዊቱ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ብጽፍሩና ዓየየ ብጅግንነት መሰታ ዘይብሉ መስዋዕትና ኸፈለ ንጸላእቱ ገጢሙ ኣጽዋሮም እናመንጠለ ብትዕግስትን ብተጻዋርነትን ን30 ዓመታት ተጓዒዙ ኣብዚ ሎሚ ነብዕሎ ዘለና ሰላምን ሓርነትን ክበጽሕ ዝኽኣለ ሓርነቱ ዘረጋገጸ ባዕሉን ብድሩት ዓቕሙን እዩ
اتحقي إذا سلزخونة حزب إيرترا لعل زخونة خالق حزبي سلام سلز استماقر عرفتن سلامن زقبؤي عرفتن سلامن تراي زي كونه يتزبدلو محبرسب عالم كي خحصون كي حقزون بوليتيكاون حلناون قديتو ايو زخبركنن حزب إيرترا عوشتنا 5 عامتات قالسي دليتون ناصنت بزي ولاول الرغاغيصو ملو حرنت مريتو بغبر كوانت عممه نودو نجر حقاون تاريخاون مزازمم انت خغبرلو نتز ترغاغص نجر دغيمكا بدمص حزب خمز الرغاغص نمغبار رفرندوم كيكايت قدم 11 عامتات اميمو عميد حرملو حرنت غزياو منግስት ኤርትራ مسقومه اتزكايد رفرندوم دحر 2 عامتات كيتغبر يوسينو اتزكايد رفرندوم حاران رتعاون كم زخون زطراطر كونت زيلبو بحقاو اغباب فلوطن معرغن من تخون نعوز ملكت حق تاوجو بمسرت تاواج كوميشن قويمو وقعاوي سروحو جميرو له ابزا تريفا زل عمت مسرح مكياد رفرندوم بقبو تسلاسيلو نعامتا خمس اوان اوصيت نايت رفرندوم زعابه بعالك غبركا حزب إيرتران عالمن بهاررتا زصبي وزلوي زخبركنن ابز حلف عمت اب هاجرنا سلامن قسانتن سفينو منبارو بزي كمقرتو قال ذهبوا واقداس ترغم انتليو مسل سباتن حزبن اب زي كبرلون زي رغاغصلون سلام كم نزبت زحسبي حزب إيرترا مرير قالسو ابز حدا قالو بسلا زتمهارو نجر انتليو خا سلام نمصا كي تحلل كان كبيد واغا خفيل كان مقلاس تراي زي كونه سلام نمعقابون زي تحلل صعري كم زدليو غزياو منግስት ኤርትራ ابز سغرنا عمت كم قداماي امامو زوسدو زتسكمو حدرن عقمون كساب زفقدلو نتي زترخبه سلامن مرغغان معقاب ابو خي تحصرخا نحوارو اب إيرترا سلامن مرغغان وحسنت من تغيلو ديمقراسي مسفان مسرتاو سلازغونه امصايت إيرترا مسل ودسبن مسل حزبن زرغاغصلو سرعات من تغتكل بايتانا يمصراق امام كيزنغا كصيرلو زصنح غداي سلامن مرغغان بنا حدا وغن صبوق دليتن صعرن طراي كمالا جن اي خيلنيو نا حدا هاجر وشطاو سلام انتو وحسنت كيلو نا حدا زوبا هاجرات نا حبار حلافنتن صعرن زحتتيو عالمنا ابزن زحالف 5 عامتات كابز رايتو الولاون كناتن قند طنقي بغلباب ايديولوجين قال فلسفناتاتن ناي مسفحفاحن مقصصارن ربحاتاتكا بواغا انوت قالوت نمرغغات زغبر فتنتات منبارو زي رسع غدايو ابزوبانا بزيكا وشطاو قلولاواتن ناي وصاي متتتاون بتمساسلتن ناي مسفحفاح علاماتات بقندو ناي غزاتي سرعاتات اثيوبيا اب سلطان من تقمت وين سلطان كا مخنوين مغبار ناي غوربابت سلام مزراق زعبللو ما تحساسباتات سبب كويناتن سقياتن كوينم مصنحم زفلتيو غزياو منግስት ኤርትራ ነዛ حق حزب مغنزاب نوشطاو سلام مرغغانا برئس مسرح ناي زوبانا سلام نمرغغاصون كيغوسس لزي بلو بزتوسن عقمو ابركتو خغبر كم امام وسيدو صنيح زوبانا
ድሕርናይ ዘመናት ኩናትን ዕልቕልቕን ሰላም ሰፊንዎ መግዛእትን ጨቆንቲ ስርዓታትን ተኣልዮም ንናይ ሓባር ረብሓታትን ሰላምን ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስ ነጊሱ ምህላው ዓብይ ተስፋ ዝህብ እዩ ዝሑል ኩናት ኣብቂዑ ማሕበረሰብ ዓለም ንናይ ዓለምናን ዝተፈላለዩ ዞባታትን ተበጊሱሉ ዘሎ ናይ ሰላም ጻዕርታት ከዓ ዘተባብዕ እዩ ምዕቃብ ናይዚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላምን ምሕያሉን ናይ ሓባር ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ከዓ ንኤርትራን ነዚ ዞባዝን ከም ብሓድሽ ናብ ናይ ኩናትን ህልቂትን ዘይምርግጋእን ንምምላሱ ዝሕለም ፈተነታት ምካት ክዝንጋዕ ዘይብሉ እዋናዊ ዕማም እዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኩናት ኣብ ኤርትራ ዘውረዶ ዕንወት ጸብጺብካ ዘይውዳእን መዳርግቲ ዘይብሉን እዩ መሬት ባዲሙ ኣስታት ርብዒ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝስደድ ዝተረፈ ከዓ ከም ዝመዛበልን ድሕሪት ከም ዝጉተትን ኮይኑ እዩ ሕብረተሰብ ብምሉእ ንምሕዋይ ኣቐዲመ ከም ዝጠቐስክዎ ሰላምን ምርግጋእን ቅድመ ኩነት እኳ እንተኾነ ተረኺቡ ንዘሎ ተስፋ ዝህብ ቅሳነት ዘተኣማምን ንምግባር ምስ ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕሪ ግዝያዊ መንግስቲ ኤርትራ ቁጠባዊ ምሕዋይ ምምጻእ ግዜ ዝወስድን ገዚፍ ዓቕሚ ዝሓትትን እኳ እንተኾነ መበገሲ ዝኾኑ መደባት ሓንፂፁ ክሰርሕ የሚሩ ኣሎ ምትሕብባር ዝተፈላለያ መንግስታትን ውድባትን እውን እናተመሓየሸ ክመጽእ ጸኒሑ ኣሎ ቅድሚ ንልምዓታዊ መደባት ሰረት ምንጻፍ ደርቅን ኣሰር ደርቅን ምእላይ ክቕድም ዝግብኦ ክነሱ ግን ሕቡራት ሃገራትን ገለ ውድባቱን እቲ ዝግባእ ኣቓልቦ ስለ ዘይገበሩ ብዙሓት መደባት ክጉተቱ ከም ዝጸንሑ ክጥቀስ ዝግብኦ ሓቂ እዩ ከም ስራሕ ቃሬዛ ኣብ ኩናትን ዘይምርግጋእን ምጉያይ ብዝመስል ሰፊኑ ዘሎ ሰላምን ምርግጋእን ዝግብኦ ኣቓልቦ ኣይተዋህቦን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ግዝያዊ መንግስቲ ኤርትራ ሕድሩን ማሊኡ ንምዕማም ሰላምን ምርግጋእን ንምርግጋጽ ቀጻሊ ውሽጣዊ ጻዕርታት ከካይድ እዩ ምስ ጎረባብትን ናይ ዞባና ሃገራትን ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህውን ጽቡቕ ናይ ምትሕግጋዝ ዝምድናን ንምሕያል እውን እቲ ዝግባእ ኣቓልቦ እናገበረ ክሰርሕ እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ንሰላምን ምርግጋእን ዞባና ዘለዎ ዝምስገን ኣተኩሮ ክዕዝዝን ነቲ እዋናዊ ቁጠባዊ ሽግራት ኣብ ምቅላል ዝግባእ ቆላሕታ ክገብረሉ ምዝኽኻር እውን ሓጋዚ ክርሳዕ ዘይብሉ ረቋሒ እዩ ህዝቢ ኤርትራን ንኹሎም ምእንቲ ፍትሓዊ መሰሉ ደው ዝበሉን ሰብኣውን ቁጠባውን ሓገዛቶም ዘበርከቱን ደጊመ እናመስገንኩ ከዓ ንዓመታ ኣብ ሰላምን ፍስሓን ከራኽበና ጽቡቕ ምንዮተይ እገልጽ ሞሳን ክብርን ነቶም ነዚ ሓርነትን ሰላምን ንምምጻእ ብጅግንነት ወዲቖም ዝተረፉ ሓርበኛታት